Mormugao Deputy Collector Bhagwant Karmali held a coordination meeting with various government departments to assess preparations for the upcoming Damodar Sapta festival. MMC Chief Officer Siddhivinayak Naik assured active municipal support, while Karmali confirmed adequate arrangements for traffic and law and order. Notably, Sapta Samiti Secretary Santosh Korzuvekar announced that the festival will be insured for the first time. Today's meeting was more with respect to the law and order. So, law and order is domain, so we will be in a better position to tell you Deputy Collector. As regard to municipality is concerned, yes, we are prepared. We have to look after the ancillary civic facilities which we have to do, which we are working upon, and we will deliver. Annual Bhajani Sapta Vasco is scheduled to be held on 30 and 31st of this month, followed by a ferry which will remain till 5th of August. So as far as aspect of law and order is concerned, the Collector of South Goa has already conducted a meeting on 18th of July, and there were some instructions were issued to various stakeholders. So basically, to take a review or the action taken report of those instructions, I had a meeting in my office. So the important stakeholders such as Mamlatdar, STPO Vasco, DYSP Traffic, Health Department, Fire Department, then the Traffic PI, Municipality, and the Temple Committee representative were present. So as far as direction is concerned, as far as the deployment of magistrate is concerned, sufficient magistrates will be deployed from our side on both the days, that is 30 and 31st. Plus, we are also planning to deploy magistrates on the Saturday and Sunday, considering rush of the people. डेप्युटी कलेक्टर करमली सर त्यांनी आज सप्तकाच्या संदर्भात लॉ अँड ऑर्डराचेर रिव्यू घेवपाक म्हणून मिटींग घेतलेली. त्या मिटिंगेक आज गव्हर्मेंट ऑफिशल्स आसलेले आनी तेंच्यांनी कितें अरेंजमेंट जालें तेची म्हायती दिल्या आनी आमकांय विचारलें तुमचे उत्सव समितीची कितें तयारी जाल्या जाल्यार ताका सांगलां आमी ऑलरेडी की हे फाटी आमी एक भाविकांच्या सुरक्षतेच्या संदर्भात आमी तेंचो इन्शुअर्ड केल्लो आसा. टेम्पल परिसर जे आसा, मंदिर परिसर आसा ते आमी इन्शुअर्ड केल्ले आसा. फाल्यां स्टॉलां येता भितर, भाविकूय येता आनी बाकीचे जे कितें स्ट्रक्चर आसा ते भितर कवर केल्ले आसा. आनी हे आमी हे फाटी फर्स्ट टायम आमी प्रिकॉशन उत्सव समितीन घेतलेले आसा. सेकेंड आमकां तेंच्यांनी सांगलें ते वॉलंटियर्सांचे बद्दल ते आमी सगळीं कामां ऑलरेडी आमची कमिटी फॉर्म जाल्या, सब कमिटी तांकां वांटून दिलेलें आसा. सब कमिटीक सगळी जबाबदारी दिलेली आसा. वर्क डिस्ट्रिब्युशन जाल्लेलें आसा. मागीर एक्सेस लोकांक येवपाक वचपाक वाट मेकळी कशी जाल्या तेच्या संदर्भात तांकां आमी आमच्या लेवलाचेर जे कितें अरेंजमेंट जाल्या तेची म्हायती दिल्ली आसा. आनी एक आमी लोकां कडेन विनंती करता सगळ्या भाविकां कडेन, तुमी मातशें जाता तितले पाशेस काडया आमी आनी पेशन्स दवरया आनी जाता तितले सुरक्षीततेन हे करूया, दर्शन करया. कारण गर्दी करून फाल्यां खंय तरी आमकां त्रास जावपाक जायना. सगळे आमी एक आसा, सगळे भावीक आसा. आनी दुसरी गोश्ट आमी कितें केल्या हे फाटी 11 ते 2 पर्यंत मातशे लोकांक सांगल्यार पाशेस दवरात. तुमी त्या टायमार दर्शनाक भितर येवं नाका, कारण भितर ऑलरेडी गर्दी आसता आनी ती गर्दी आनी ही गर्दी हे सगळे कंट्रोल करप डिफिकल्ट जावपाक शकता. म्हणून पयलींच आमी प्रिकॉशन घेतलेलें आसा ऑलरेडी भितर.